हेलो, आज की तारीख 24 महीना 2 फरवरी 2024 कालकूट चैनल माध्यमे नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खांद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल मध्य छेले मेয়েরা अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमानेर तपशिली उपजाति और संख्यालघु छेले मेয়েদের कथा मनेर कथा একটা गान শুনছে सब समय রেকর্ডিং গান বাজছে সেই গানের উপর তারা নিজে মা বাবার কাছে মনে কথা রাখলো গান এইটাই হচ্ছে কি मेरा चना खा गया गोरा जो गिनती में थोड़ा थोड़ा अब बन गया मोटा गोरा घोड़ा मारे हम पर कोड़ा এইটাই গীত আর এইটাই গান কি ফিল্মে আছে ছেলেগুলো বলতে পারছে না তার মা বাবা কাছে জানতে চাইলো কি ফিল্ম আছে কোন দেশের ফিল্ম আছে আর কেন ওইটা फिल्म करा হয়েছিল चलचित्र और तार मध्य छेलेगुला टुकड़ा टुकड़ी अंश निये अर्थ जानते चाइलो कि मेरा चना अर्थ की এইখানে যে লেখা আছে मेरा चना अर्थ की खा खा गया बन गया मोटा गोरा घोड़ा এইটাই অর্থ কি আর তারপরে মারে হাম্পার কোড়া কোড়া এই অর্থ কি এইগুলা জানতে জিজ্ঞাসা করে দিল নিজে মা বাবা কাছে অছুত দলিত চমার আদিবাসী পশমিন্দা মুসলমানের ছেলে পশ্চিমবঙ্গে যারা তপশিলি উপজাতি আর সংখ্যালঘু ছেলে মেয়েরা আছে তাদের মা বাবা কাছে তারা উত্তর দে আর কি উত্তর দিল সে ছেলেগুলা মনে কথা লিখে দিল উত্তর দিল কি প্রথম এখানে র হবে প্রথম ভারতে আক্রমণকারী ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सबाई ओबीसी जाति समाजे लोग तारा भारते शासक आज के काले और मूल निवासी भारते जे आछे तादेर के गुलाम करे दास झी देवदासी करे रेखेछे तादेर भोट उलिए भुलिए गुलिए करे लालच दिए निये निच्छे और सत्ता सरकार करे तादेर पदे लात मारछे এই তাদের মা বাবা ছেলে মেয়েকে अर्थ बुझालो थैंक्स।